Good morning guys, welcome to the Goatman Vlog. Nari naman tadi, nagbisita tadi sa kandingan. Kaso perti kainit, huwag kita pawayan di. So pagwa ta sila para makakaon sila mayo kay diri sulod way na sing way na sang ilamon nga kanon pero diri sa gwa. Gutom-gutom gid sila. Si Langga nagabusong na naman. Kabusong na naman siya. Guwangal naman na tayo. Mula na na-update sa subong. Mga ka-Goatman. See you again next video. The Goatman Vlog. Like and share. Out.